assalamu alaikum marum wogol vision ti final khasu ko ila khanta bisu gan to na jammu lo banguba masna ke ne no kuti jugande waxtu ga candidat invité lo daga maslan domé fu be gat katti anu be ga bax katti ak commune ado programme bi ga baxa link mo or certaina bismillah pratiquement ak geni yewi askami candidat dox be gene commune de Diawara xamna mu Diawara marum ay département de Mbacké région de Tambacounda ken ciri xanu ko ay Abdou Karim Cissé ay ñoro masal le mag lenki ak Abdou Karim Cissé ko haqqe dagito aton ko ngi xibar sankinda kari ko siri surtout internet ki kama tiga gabe ko ngi yo lenki jimbe maxa mo gari ora su ora masla gër figi be famunde ya katti e ken xibari fumé ko ngi tayani nanti ak Abdou Karim Cissé ko tabe ya gari déclaration de nanti ken candidat ya ko a paralysé à kota il est à Kanaga à la Guinée donc ora bismillah link ora maslam dobe Abdou Karim Cissé ora ko ran khanda on the world vision TV final la me ko oui xaratu ni mo la ci ko yindi jaw particulièrement aux coalitions Yewwi Askan Wi parti ben nga grand parti nga wara Pastef Ousmane Sonko ado taxaw Sénégal socialiste ni ben nga Diawara parce que Diawara nga nat socialiste était pro Tanor socialiste ni ñamno pro Khalifa donc wala sukuri ndaw wadi Abdou Karim Cissé ngari ñimi wadu vision TV équipe moment ci ko matenga fatem mo lenki xor lenki bosso ouais alhamdulillah depuis bito sikki di amélioration wori bon ken do jigi nga kat permettre ngir yéré ba même tay manké ñu ma laaj témoigner peut-être état de santé nga war ma fa ndaw wadi Abdou Karim Cissé ngay lante nek bi tak kenni angata ki xibari diga nga be ko ngi xibar santé de kale ko surtout internet ki Abdou Karim Cissé di candidature a déclaré il est arrivé à paralyser. Exactement. Voilà, bon, bon d'abord, bon, Québec sous compassion, de compatir, nous sommes mamana, c'est le gars qui est vraiment ils sont notés ici. Donc, nous sommes Tigana, qui est une compassion de Katine. Bon, comme Watin, bon, Harmel ne pas là, donc à Moutina. Mais quand même, bon, on a un politicien, politicien tout le monde qui est, il faut que nous il contextualise. Bon, on a un musicien bon xargana ñu xori ngati ngana laga donc il contextualiser na nanti musicien ngana donc ki xandra ku ne rek xa bon waxtu kenken dangi c'était tellement difficile voilà presque ni bito tam yogu nya kenken lanti traîner am tawna mbatika voilà yon kiti teke me lantu bon peut-être ngiti teke ken dag nya effet secondaire nya parce que ngi hôpital donc après les analyses il get fay donc finalement il get tout nanti donc il résultat palpant wori quand même il dit voilà nden en salle d'urgence na perfusion de bernaro piqûre ni bon peut-être ku ngefé secondaire ku nya so bu ki téké ma la na xar nan to na tellement que voilà douleur ke gi mo ko est-ce que garda nga arang tan mo xani be gere tourner fo fayr nga wala jekki jekki ta xanan kam wa jekki jekki parce que mta no ge kiana jopuno nya e on kurungo ke wure tubab ni ngati molé jop ku nya ko nyimu ko ngir nyimu ko ni futu ak crampon khawara donc mo sport de bere mo woro mo xenu ba jekki jekkata bo agdi laka donc bo quand même ndo effort ni mais parce que ku ngati ni odo politique ki baro ko ben ki ni bon jarande kar ni de analyse ni joppa xa résultat ni mpo donc ke ngati donc la meñ continuer jar da falle li continuer na résultat ko ni approfondi bon ken no ko ñani bon presque quelques jours plus tard atala nga grave or ko gani émission gel jopan nanti xibar sank le kané ko ici fank bari ke kamastri surtout fumbe gat kat internet ke ko ngat nan ko mbira kam bon d'abord finan ke daga presque ma ga dalana matu kebe me ginya voilà portable nya rek ak combien parce que déjà portable ke so nga na xaren ke gana lati nga na lanti gilli ngawut bon waxtu yogo subitement rek appel ni ngob presque lati gilli 11h ni katti 17h ni ñomen appel nya rek donc ndutu kelle xé nanti xibar sank ndikani bo idi keko bo yigal ko mo xobe xa jofe mo xobe xa franchement bon kay mun tutak jofe mo xobe xa bon réalité en tongu ñani kebe ko mais igar kebe ko ça va igar kebe ko kenya nya do igari interpréter mo xobe yo peut-être kempe mais watte keke igari ko mo xobe watte keke ngi ñakundunya voilà ndaga voilà to man koy presque ado bito sigi bito tamime lami gilti lami train voilà kenkenke xaygere ko nandi kebe do kebe ke incigi bo kenkenke allah kendu xan keke kemban brinke kembaran ke ni ngola geran watian rek voilà xarber mesu ga ganketa voilà mais bon comme on africa fumbe gana bon yewo yana finki ananya aga sar na finki defana finki xagana politicien ya gana ina politique ya finki
bo finkinta gebe finkinta ko ngedi sagata bo gana politicien ngi fe intinya politique ha politicien na en wuti Kenya murkhuti gebe murkhuta ko ngedi sagata donc politicien fe donc yiganya politicien en wuti Kenya donc geraga wati ar kari bo alhamdulillah di jara na buru ngebe ndaga kenke ngebe vraiment fo ngati ndono miliome ari nanaga war médecine traditionnelle médecine moderne kendaga alhamdulillah wati andi ngémedi wala amélioration en tant que soutenir kita sur le xel noko sur ndan débat et tout est-ce que andi adversaire ni bega ma jawor noko manan no ko nga politique ni beren jawor noko ni me andi khatu du nanti foki wati geran kita et tintanga ouais il faut wala fotna ouais bon nke d'abord nke politique jawara et sergebe yero prochaine kenga nanti nke bon ndiga mem gobo bon tu ngeen du bangani parce que nkite mané nke tourne politique politicienne ma to critiquer parce que nke dans politique nkenke c'est resu wa kilangoro politique c'est le gagne avec de bonne foi ci memaxa angidan deben kon mo ban kapalle man xal ko nuya donc anya jamane ku ben ga jamane ki manka xumur anya mairie ci memaxa nga deben kon mo wi xal xam ko nuya peut-être en vision kianci gi bon nge ken ko na ko tindo politicien xa donc ak ñay me bon ti cité politicien d'entente i den xiri me wala i ko compati wala donc ndulor ke mi expliquer danga bon ti c'est vrai lante gilli lante traîner xanke manki lun taw parce que mo moté wara bu mu féré wara bu donc njikenke ne gana continuer ma façon quelque temps plus tard bito tamime aria façon tiagi ki nga sikki fonne bo wati mi ngi terrain lan terrain sirin ci xanu apala sikke ngana sikkenke ken problème yak ta alhamdulillah on ko digam no hogani masla ngi japan nanti yew askan wi agen coalition xore ke begerite nga ke kofu i kande no ko be gene jawara on dambu yew askan wi parti politique ngi be no ko ay ke fini PS Karago ay ke fini AFP ken ni metana adi metana est-ce que katamut ñan candidat tan ñu yew askan wi no ko xagani mu ñanya yew askan wi candidat no be gene jawara commune no très bien anger kebe ko d'abord ali nokko go yew askan wi parti ben ngel composé bon parce que adversaire yo war yéré ar ko nante parti socialiste a représentant an benno bokar yakar ni soutenir donc nañi leke na ñille na kendiga merga na balé de revers de main nanti PS suga jawara su khaya kara jawara odi suan kara PS mo sank angana rag nokko su PS ganga ba sank kuy khalifa kuy tanor mais jawara PS 100% asunu khalifa et en même temps khari jawara ku berga no 100% idéologie socialiste ni ñani maxay donc jawara su yimu fili ku ñaan socialiste ni ben tek benno boy kar ido militant daga bon d'ailleurs idagi mais bon idi bon chiffre ni yogoni reti nante benno bokk yakar gagné waxtini ku ben ku ngaxtini o ku wañi kefi coalition ki 2016 référendum o ku ñey donc 2016 référendum kem victoire o kura revendiquer kem parle 2019 PS parti a sembe mpoga be voto benno bokk yakar mais comme que responsable politique ñani nga nde Khalifa et ligne directrice ndo botu non on voté Idrissa Seck mais wotu nanti jamaki engouement am tanking donc Kenya sobu PS sembe ñogi da voté benno bokk yakar fo ni xada ko voté Sonko donc kenke bon angro ko mo ko kundian donc kempalle ke coalition be gor taxondi d'abord coalition ke c'est pourquoi que dès le début mais médiatisation de parce que matu mi ngi ñaan candidat mi ñaan candidat donc oni marchénaire ko ñu gol ñanga d'une manière impartiale Allah gana kebe ñata Kenya ña o suñu gol ñanga voilà maslangu ñoy ma parce que na profiter khadi yogo yo maxay Souleymane Dambélé bon yogo ni tu ganni ani LDA bo ken wacca sergabe ko nanto dar coalition bo ram coalition de bere ano parti nya wacco soan parti an parti socialiste an parti socialiste wacco oda suwallo parti wacca donc orati no do Pastef ko ñaan coalition de bere Pastef xirse an Foussène Bom ani coordinateur communal donc Boubou Bilali Koulibaly ahani président d'honneur donc oro kuñan coalition de bere kaf kifini grand parti Boubacar Diabakhate donc or coalition de bere ogoda coalition ke xa iger ko mo anti gilta nan tanke ñan candidat bon antella nan candidature na présenté commission ñan taxu ken commission na taxu ken commission xa gan xanti ñan mo xobe it parti sugaye a coordinateur ma xam mouvement de parti sugaye a coordinateur kuna ferña ina soro sugande commission ko ana commission investiture nge commission vie politique nge commission finance nge mais commission be do intéressé d'abord investiture que parti sur soron sugande ngebe mga ken parti nga ngena coordinateur ani ke taxaw Sénégal Khalifa Sall donc ngebe ge soro beno commission investiture là une soro fait qui sont favorables à moi donc Pastef yi xar soro wut grand parti soro ku ñana tax commission ke seulement pour impartialité ana ñado objectivité iri
il candidat chuganti bo à l'unanimité asu nawtu Pastef iti ku inti candidat bagandini donc inti candidat bagandini donc i khadin ki awor candidat bon nandaga wara grand parti même chose donc kengeni taxaw Sénégal khati kengeni donc dans ce cas Soudou Abdou Karim Cissé a ñano candidat c'est pourquoi Diawara bon ken confrontation amu ñano voilà nawar gatma wori Abdou Karim Cissé bironor ko ti parti socialiste mais parti socialiste Khalifa Sall ndax ko fini bawon waxtu dangi ir khat bak parti ki ya an taxaw Sénégal donc xaku ngi fen taxaw Sénégal ak Khalifa Sall Karakis soron xak fen kunya Abdou Karim Cissé angum la nan tax ngi fe sugon be nga non c'est la ganjabi non parce que Khalifa Sall anti parti socialiste ir khata parti socialiste voilà yo bo anti khata bani fina e Khalifa Sall khatande e kuɓeni getide khata kuñañi letin khata Khalifa Sall asare parti ka kala parti ka aminata mbeng jaw suyito Khalifa mago bonaga daga duwage digambe ko at Khalifa est socialiste et moura socialiste aminata mbeng jaar ken ko ar ken labande at Khalifa am dem bak PS Ablaye Wilane begeni par socialiste porte parole at Khalifa PS nke am dem bak PS kengono Khalifa Sall mi kharandan kelenke am dem ko nanti ke parti ni ma taxaw Sénégal sererantu tel ministère de l'intérieur anga tina natu nan taxaw Sénégal parti am Khalifa Sall khawi wallahi meeting ni neben ay bakka ant meeting neben ay bakka agana bugo on tumuka baraga parti socialiste ko an taxaw Sénégal ko mais Khalifa Sall taxaw Sénégal taxaw Dakar ant parti social to mais idéologie socialiste ñan ma xay kharanga na tanga ke coalition be ogano ko ngana tagma ko fay couleur mol dere yam Khalifa Sall an ken couleur mol dererti couleur dumbe nge Sonko aro boreke tagma ci ken modi ke parti ñam pur Serigne Moustapha Sy voilà donc ken do anci Bougane kati wadden parti go bogu nanti ku tagmancho i manan ki Khalifa tagmancho ke bu socialiste tagmancho donc Khalifa jusqu'à présent socialiste pour en natu nanti Khalifa socialiste ma socialiste PS ngo ina congrès ina khiri inda congrès khiri ku ben ga PS kan mais il a de congrès khiri parce que Khalifa Sall khat bak parti ka officiellement kharan non kelengi parti socialiste officiellement ima ko khibar sankin kayenda nga nan dogar parti ogari Khalifa Sall di suron khata ori andi khata o yili tin khari ima ko mais kharan kelengi khari imi le kayti khabagandi na tuin nanti Khalifa Sall khatan kayti mpay kharan dan kelengi ken kayti khambo peut-être Khalifa ma kitab mais khibar sankin kaydu non déclaration angana tan seren khata ma tribunal ganati dan texik intu ko ngaraketo lan tek khasu tammi sine fokina kayti nyane berina signé parce que kite man ci fofo kayti ngara batis khadmer mel laqilla foko tung ananya meme nyana butte nyana kha kebe ga saxan ngana saf kayti fofontu na safante nga kayti nante par socialiste Khalifa ante fofontu no ga tuine et puis par socialiste responsable ko khabe ngiti Khalifa khata i mena nyilla ko khadi kempal khad nante Khalifa toujours PS ngian ngia kebe ko nganda e wolfanin khalle kebe ga kane am ya khifra lu nek ci kanam rawil bot donc wucceeri ni magni magrat nante Khalifa Sall an par socialiste candidat donc kengi sikante par socialiste rente télé sans Khalifa Sall kengi sikay mente ken pour gomoni coup de élection présidentielle 2024 sikay mente ngi fo gebetu xibaare Khalifa xibaare ngi fo gebetu parce que rendre rapproché voilà ngi tintenay kebe ga non xaxati et a plus proche collaborateur no ko Idrissa Diallo ndi masla fini won ti taxoner nanti nakke ngetale mais ngotu nante Khalifa pur produit socialiste yana Kenya revendiquer kharandan kelenki par socialiste kha sere kharanta khatan kha par socialiste gare khebe khadi andali ngana tontente bawoni tanora ni khirse tore luankara anta mais gillana ngira do lenki kotake sere suntu par socialiste officiellement ngatni parti ke yimmanke yanke manka on Aminata Mbengue Ndiaye ma mais ken par intérim ñam intérim ñaw kat wucce mais kat wucce waxti ñane mais congrès ñi mi gër kebe ko sino sikki congrès ñan par socialiste nam pam congrès ber gil 2014 kendo wacina kha presque sino ñeeri congrès miña donc an kendo sino ñeeri donc ça veut dire que il est ne ber sino nakati man ci parce que gana congrès de ber yitu nante Khalifa Sorokane parti ke bakki ma khay i kendo sikante ken Abdou Karim Cissé maro mo khafin kham masla ka fayna gene o côté ñu gan ko o Abdou Karim Cissé bismillah plateau kelenki a gene yew askan wi coalition ke ko i candidat no be gene commune de Diawara Abdou Karim Cissé ngani mo lantin ke beta kenni kon Abdou Karim Cissé ar man de bari brain no ho malenki agre anlengut nan temu nya Diawara ko ndanga maire voilà Abdou Karim Cissé bon Diawara ke ñani ndi bon ciare Diawara nan khoro Diawara bo ñi xarawni Diawara wacc mpaga xarawni ni Dakar yere parce que singa cours ni suivre ni université mais chaque mois agor khoro ko ngitelle Dakar et que ngitel voilà chaque mois agor khoro ko ngitelle Diawara bo politique nga be gen khadi politique ma joplen kebe suga Diawara échiquier politique serentu ngari ñama politique d'abord ndi joppa andali nganda 2000 gilinga lycée Blaise Diagne
ministre yo gana de réunion yo quoi 15 réunion après ndigamo adin khir 3 fois jeune homme comme jama ke di goboy bon agi insister voix ke impale limpale fati indanya ndiki atanke atinda anken politicien syria kempale ministre ke gana ni tele colloque so magana tele réunion magana tel fofo anin khilla a secrétaire nar gemi ngoto naraga kenyandi initié en politique ko xal ministre ancien ministre de l'intégration africaine Doudou Sarr professeur faculté des sciences économiques et de gestion xar ken kota kendinta ke peut-être aranyani mo kunjuan ci take médiatisé parce que wark en West Africain centre West Africain de recherche voilà West African Research voilà centre adi ngi invité no akendo Cheikh Tidiane Gadio aro professeur université au Canada boy gagni panel yo de Berne sur la problématique du développement en Afrique bo adi ngi invité ndi expliquer dan tilantirin kero kianci bon peut-être ado bon au coalition ke voilà quartier général ke ha bon coordinateur communal ke et no coordinateur départemental ke mo bane ken qadi ngri ngere expliquer bo peut-être ken daga arago hôpital yime nanaga investigation de peut-être bon aranyani ma médiatisation ka girtu kullo voilà peut-être tan kon diga mun no sasa kunanti ogas sefer nokbe actuellement serende jawraga politique de bana ran chamay makenya fe on soro bismillah lenki anki linkane ageni monsieur le maire kille saxo ado serbe geni Oumar Bosso Saxo akhan kanda nokbe gene jawar de ko kile kebe ko at candidat jawara adversaire ntike ma xede ngat ci katti jawar noko est ce que ngeen ci me ma lenki sembe xaku lenki xa ngat na kille kotu ba ngat na Oumar Bosso Saxo kotu bon ken digame ndanga digame kunanta gar ko ba ngana tanke vraiment gajalle manta ma xede benga ci me ma xan ci xana xen len kota ka ngana réseaux sociaux ko internet partout jawara ngir woto su wor musique ngay bruit ngay kilian kotos aro campagne me ci me ma gana yan ci xunte ngandu angen xonte campagne de mais aro kenyan me kota sayte la no communauté ni de quartier par quartier a caravane yi woto ngi dangal micro ni ngaye ay kunde berne au fa contexte pré campagne donc abana faga activité politique de sur le terrain donc a ku activité de propagande donc gananya an ci xonte ngay nanta anke me sembentente ci me ma xan ciakana na xenk bo peut-être get ku ben candidat ni fait et candidaté peut-être wallahi tin kundu so xonte no yimene parce que ngi awren kenya parce que na nga soxani men ci me ma kan ciakana na xenk en tout bruit de berne en tout publication de berne en ciakata na xenk parce que tu as l'esprit tranquille donc ngeen ngar ken ko ta digame kundu en mais xakun kille kata ngela kille kata particulièrement ko tundenke Allah an kentu ngiya kebe ko xar lamba fankano pile gana fankana balu si me nanti yam pankande gana labe balu suda nanti ganyen anti tel combat oy musiki be ga tore ke futu me gana labe balu suda nanti ganyen a démissionnaire gillenki donc gagné ke kana lama sere su xaga yi xadan ciunte yanandu sere su gana walu wuté anani menya nanta gagné c'est normal sere nga du jakin Abdou Karim Cissé ya ngana ken nok ko yo les man fonné parce que wor réseaux sociaux kama Facebook WhatsApp ki liga mobilisation yin bede berni o ham message be xawar jawar rumu iga jamane ke ma jamam palle iga de berne carte be gene monsieur le maire agen kille sa xundanta droto jag jawar danga jawar suna ngotera na yile ñan maire est ce que xakunda xay simbe ndanga xalay kille kit non bon kenga bon lightning c'est virtuel parce que Facebook mais ngukentu soronge vidéo ni jawar no mais nante Facebook soro be ga commentaire ne ben nante na Kenya juge non ser bana la compte Allah mutami compte créé ana identité ni fofo galinganda yogo e politicien kentang ma yogo e kentant ma mais ci mema réalité politique c'est sur le terrain réalité politique ne gagna réseaux sociaux kekenge ganali ngi kala link ko tak lay réseaux sociaux lay groupe ni créé au moins comment man me serait fictif iga répondre ni iga commentaire ni de ben mais ngedanga ken c'est pas plus important kilela hakata ndigame nani leke nti gallabi nkeda nanti kileni katante participer ah oui way gallabi kille xala nantoni katante participer Oumar xakem mo ban donc Allah to serbe ga gagnan mar mo xafina xamas lañ gatte ngala geni o kutin jugan nokunga o gasre bismillah ben Abdou Karim Cissé aga bak de be geni jawra Abdou Karim Cissé man xam nañ ñom don tang lan lañu jawra maire na motivation ko man voilà fu mbege ni ñonto d'abord en 2009 an nga ñak candidat d'abord na ñak candidat à la mairie de Diawara bon d'après un compagnonnage voilà do Doudou Sarr bon fu mbege di me pousser mais na ñak candidat à la mairie de Diawara Kenya ambitionné parce que gil ganni latin gilinke lamane kenyi maha pour participer au développement au-delà même de ma commune mais au développement du pays kenyi maha
kendo anci xari ngani étude scientifique ni ndeberne ndi branche ni ndi changer nanya un peu littéraire parce que les futurs décideurs voilà bon sont voilà à mi-chemin voilà entre scientifique et littéraire donc ken ambition andali ngana gilli lamane ken ni maxa parce que en kité mané sorwani ngi influencer en matière politique et ngi suivre na ko exemple Ablawat d'abord ngi lycée Blaise Diagne katinga kentunu ken tangan sine ngana jofo classe rek soro nyanta ngana kating débat ndo classe ke suga me kutana ma kota go yogor ko ngenda angela mais si c'est gilli gnan kayna in tona ina débat ina kutu parce que yitu nanti anke politicien aka pourta kenga khati adhéré politique su donc ça veut dire que kenga tuini nanti ambition ni maxay pour mon pays gil kenga khati kena dangi lenki andu man kha andu na likat jawaron ko nga kuru ina ngotandanga andanya mer bon jawar ndo andu ben gir jawar rek kenni amane ku ben gir jawar mara jusqu'à présent jawaran ko ngirtu nanti mere kille ke ba manya kenna ona kella ona farago awo jawaran ko mere kille ke manya way sel jawaran ko ngana woti ndang suri ken juge nanti amanya donc kun kamani il voter nanga pour nga ke mere kille nga changer bon et en même temps ñimi me programme begi maxe pour jawar xibaare agebe ñan lanta su étalen man do manen maxa voilà bon d'abord jawaran ko asu giji men kat nanti jawara jim problème antuno kore jar forage tan keda nga jawara jim problème ngay jawara kat forage ngaron jawaran ko meñu ko men ci ñu ñongo gedunya dakku meñi raga iramu meñi mekke fofo problème sunte mais gilli robinu nalli idi gedu minna idi wara jawar robina ngatel kaabe anga robina ngala ga kulene 24 heures sur 24 antey donc jawar ku forage ni fili iriye kandali nganda anya musibonya wala ga jingo boni anya musibonya bane kenguno accès ke problème ñan filandi qualité ji ke qualité amanya jawar ji jawaran kontro ngi andi xolen ji gamu xobe jawar robine ji kundu ñan donc ngana tin debe nga jinga alhamdulillah ken ñina qualité ka sire ñan ken ñina waxatu san xaju nga ji annali o ku kang jawar ta xallo mu ku sir ñu ngo kanya donc ça prouve que robinu ku ñange jawar ji amanya kenguno bane filandi nda taw xar robinu ko bakke wala xal man dorne non ogna taw d'abord société kebegano ken société ono terme de référence ni yartini bon odo cawar population tuna taw nanton kiamul société kena kedebere d'abord qualité ji ke anasiro parce que yere o faga yere usine des eaux nya fa yere an laboratoire d'analyse des eaux ji be gagil Dakar lac de guerre amburu jawar fangenji mais pour la jawar ji ka khullan parce que usine nya ner ji ke gana riga laboratoire ga traiter jawar kente jinnarta mana worzavel nyaarta na danginde jinna khur kenga on fait rien société ko dana masla bane filandi jawar réseau kebe yere installé réseau ki na su gurja oui parce que jawar ngana no ko tuwo nyang non mais avec kat deber mo ko be ara yilen deber ça dépend anu contraigner ben xar à long terme avec des partenaires anna réseau ki sur na réseau ki sur na su jaga parce que amanya jawar ngana no ko jawar ji nyandelen et puis jawar ji ngadi kenga tamba c'est langa tamba jintu chamba ngana robine ngura ngana uñi xar mulle encantinte mbak parce que toy jawar xa jinu kundunya man ci keng parce que réseau ki ma jag siri tiwo ke mlato donc toy ke gana intensité ke an tiwonu ko ani towoni na donc jawar ji ke xatto na par conséquent donc kengo filani ngar programme ngoma xadi soxen xibaare e kara asutu nande kara yoki a cheranten ken kite man oga kebe su consommer na dil falle donc kar latien presque 40 ki fini angana tan na wutu capital ke kara do capital ke na latu bon donc pour nan kat 40 ko ndeman consommation kara biradi ga non on soxano woni ya deman siri affaire ko nandaga messi ko soxano dan nanti wujun tamro kargo non antel messi nyako messi be au moins tampile milo groupe araga groupement d'agriculteurs aragi alimentaire et en même temps fona que fi surface kenna bouré mais d'abord mairie la convention de Berne aro banque ni mairie la ken de Berne ana convention à long terme et en même temps khadi mairie kegana ken de Berne donc soxano ko il faut capi soxenga il faut kita soxano ko na faut kita khadi soxano ko ando jawar commerçant andina masla jawar produit na wut basalu nanaga war pombiteer ni ina kula gi ni xobo en priorité à condition na fobu boutiguma na fobu gi taxe et en même temps soxano ko khadi en contrepartie soxano ko xayga produit ko ben gagan parce que nous contrôler na ina taxe ntuka donc là tangere kebe financier and récupérer na khadi donc kengono donc bon fo gebe lanti nanta ko nasu étaler mais oytu nanti jawara et en même temps khadi jawara assainissement khibare labe khibare jawara e jawar dorun kumme
saka ke kara fo kona fere ona ke regla d'abord soni kan debe so ngana daga nganta dorun ko me wala akhoten ken kite man ganni yigi tagandi ni dore donc jawar ken dorun ko me fo kona solution yakita arande bulini angana bulu jikaron debe no mais au moins en rapport avec l'ONAS. Monsieur le maire ko ar ko yerno ko émission ke nanti jawara bedda khore ke ir nombulu maire kurosi nanti gana bulli feke agil kamunya agana giri jikeron do wan kanya no wati préférer jikeran ci beddanya am posagru wan kanya no war kenya ko kembulunde canal ñaar rek canal ki ant xari 500 mètres bak canal ki ant 500 mètres bak amot kempeti réseau d'assainissement. Bon, par rapport à assainissement programme be ma jawar dorun ko meke on faire ñana jawar dorun ko meke ananya en tout cas ananya utilisable ana fona fa parce que jinganari seran dangino mais au moins kam men jinganari agatel fange ke xale la gantrini et en même temps khadi non tuna gratter parce que ñanga ñano bétoni nari ado karona do yitu do taxorxo au moins kam ke jinganari ana daga mais akel la gantrini na jeu de lumière ken na place publique amé jawara saka ke kara amé wodiga khadi ona ken kanya kundum donc kenyano ma khay en matière d'assainissement jawara khasse ke kha ona faire nya jawara khasse ki ona kha khoron parce que jawara a karabane a lotissante mais a karabane am lotissé ona faire nya jawara khasse ona kha lotissé bon peut-être wala tino gana tona lotissé bon conséquence ni yan bon kun conséquence na kha oyto ga ko régler mo wor ko andak mo be birenu angar ke be suko kundu c'est bien beau mais problème ga raxé be ken na bouré ngamari nya xana bouré mbak mi na kudo xana ko ke su de ber jawara na asini kem ki na lotissé kem ki na bouré non on pas expliquer nda parce que ganninkani anna kabane ni ka kette famille ni kregana no yimu kreg yañ biren kenka donc angutu serbani suka kenka to fona fana mais au moins on khorono mo on a ragati keka on a mettre ni sikku to na kafkile bon yo ngitangana parce que bani fina ne yan parce que dorinkani yan anna mettre ni sikki anna wutu tiere angana nanti États-Unis yan tiere anna wara naga wutu doki nokku be tagandi mais kagumu ki dugena man ni ci ngeti dugena e gëna xar mettre ni kergu tankanga kengi ñaan sobu nan de do mazina yille tere ki nang ñi ki nang kenyi ñi gëna ki nang idi mettre ni sikki wutu na kafkile yille ñi mu ki nang mais bal ken kagume moy gant maga ken ñi tan xafu ñen du ngena nan ken mais mettre ni sikki wutanka na kafkile il lankunu kamuma ya même temps ka ki xabe xadi yo mais ka ki xabe xadi kaki xabe xara ngir daga na fo bege na kaf kilo xore anda kaman kake and valoriser parce que ñan subu kake araga sagu na ga tagandindi ne parce que asaga ñan kilo xore xane donc jima kiya jinget c'est pas coûteux na ken ber ane ñan yonkin ci hankara do lam na ko do jaxara khu xakat man ne xa deber ndunga xar man xa prévu pour xana deber ma jawara yonkin ci hankara bon d'abord fankang sino so ay xaliss litine fond de dotation iga an kitabu iga xobon kat keni iga kinni élève ni engrais mairie su Sénégal kengey fankanyan ken xal sirtini yonki saxan xabe ngene fankan xal litini pour yonki saxa xibar fankan xal litini pour xodank lemna ko xibare mais jawara bon kenga kelanti yonki saxa rat demana pour yonki saxa na dema fok mairie parce que compétence transférée yam yonki saxa xibare fok jawara d'abord mairie ki ani tak ke fe au moins ke fofo ga tangana katti yaxaru ku gëna jidi vraiment ananya gratuité gam xar cartien gratuité fona bege parce que assurance anya ngana jidi wala nga sono vraiment mutu nyankuti ngar na xaliss betu ko donc aussi même ken c'est tellement grave et en même temps yonki saxa xadi na gaja yonki saxa gaja ngem peti nanti na xaliss ngi na ngor na son ko bana non jawara misale ane ñar yonki saxa na gaja angana nya sino na jawara xaru ku xanu na pompe ado fangen xanu na pompe anyan sobbu anga fo bak sirme angana fo bok sirme anyan sobbu watte ngaro xene palinkara donc sel granye keka igani ordonnance ya xobono i musique ordonnance iganta ordonnance xobono ay xo aketa ankem pagri dema khalsiya and fois ka fi kitenga donc yongi saxa a demande ñan kenka donc jawaro on a ken système de pompage na deberi au moins kam ngana ya tab xar ka musique nam pompandi au moins surmu kuna kara andara xaxu na xana nay lekende ben au moins ken ñan jawara streamento gobon ken ñan xade watte xanto gobon palinkara donc ken ka kifno programme limna ko karanka lemna khukara parce que anat lemna kha geben khoda ngay sangé ngay etc
bon lemna ko kara jawara lemna ko kara bon kara wakki wala lemna ko lemno ko golle misonya c'est limreye adi metana kharfu ha fondamino nanti khanda taxu khayde ngal mu demana parce que yoy mu yangol nya ibatte ke jawar noko mais Allah makke chenye nga daga nga teberni est ce que mairie ke accompagnement ni xama voilà bon jawara au moins ngati lemna ko kara Allah lemna ko nganti fatambake ko parce que lemna yam fatambaken donc d'abord na profiter jawara yatane khoda gunya final agadi bon kentitin quartier ni filli ntina agadi équipe ni filli ASC Fisuru ado ASC Dango agadi confronté donc ad musibo ntiara donc d'abord y'appelle lancer ni jawaran ko nanti ke khoda nyanta khadmer men na maha serbane digamere mayu mu fil digamere ke ngatel nya ampleur onatu nanti jawara en majorité asusu kebe gi mahay ken jawar suna nyabane asusu kebe gi maha ken jawar suna kefia donc fini yogoni ona mungudo kem khoda nya lemnan khibare yan donc khirsunga ini haklulti inatu nati jawara ke sun bana bon kebe ga tangana justement lemna ko khodan kara ngana dago yo fata mbake jawar wacca ngana terrain basket ante terrain handball ante terrain volleyball ante donc faut qu'on a promotion sportive nyaare bere soro ga nyaani jawari ga basket karanga iga handball karanga donc na kunchu initiation de ber au moins kengono filani ngari jawar lumnu ben fatambake parce que jawar lemna ndemande ganga fatambake anti na mayono kini na tanjike wujune kini ana ya khalis be garni lemna ko xibaare sine ampum milo ay tangal milo siki pour lemna ko xibaare mais xola nga nyata ina mayono kini sar dantanto inati lumnu dem kempeti demande donc o yillene faire yan xar jawar lumnu xonger ko mo xobe o gana tona soxay kere wona développer ken telle atelier au moins transformation agricole ara kenyan quel atelier ken transformation agricole ora jawar lumnu yogonu soni en rôle ni rokun oger ko xadi en matière d'assainissement ogeto yi fini ben crène na daga war place publique niko mogol lumnu wori lumnu kiti ga sikiro ku entretien et en même temps xadi jawar labe en xibaran xadi mogodi jawar association ni kube ngana parce qu'il faut jawar selana khafun in jawar selana au moins mairie nanya khasosu ma sino so association sana khalsin kinay kudo jawar labandani tala motivé donc ken ka kifino programme idin ci nan émission ke kebe to am gobo est ce que khumene kille saw ganan koto maka Umar Bosu saw ganan koto angan téléphone tanga khilangat na danga ndam félicité angani mais nge problème tiken nge bani fina nge compétition so ngana debern ngana gagner nira gana Allah ngana perdre kha Allah kenyan ci nge gagner anti murtindine ngana xar gagner angana xari ngor ngi mbak ngite nyanya premier du centre mais soro ngedi tokoni ngori itinda Abdou Karim c'est bon ka premier anti nyan non il pas yet non il pour quand me content anti wacin ciginte kan ba la tigan donc parce que victoire e foane ani jouana défaite nga titina bon peut-être ani jouana anti latin anti jouana parce que nous doit taxuna ngi abala nous doit défaite taxuna ngana tagano fonga c'est pourquoi donc en défaite ke mérite amawri ko amadou ken taxon nan tan défaite wutu ke mérite ke ko ntanda ga alabante nganni kera nanti ti gagner de participer à l'élection qui voilà kenga alabanten ken fofo alabanten na xarmer menda igna ki perdina mais an man murno nanda xalsi monon nanda du tampin na digami ngobonde na ngene ci monon non mais ko alabanten nga o adversaire kutu ko wax nanti gagner alabanten no xalan ku ne nanto gagner donc keta gal gando xana makati jawaranko kat soni karamuma balor korosi wote ngana yerni kani nga gadangu gelli ma kani nga gi sanxi gewna taxandi saxim pabe digamen taxani xana xa yoxuni na bugu man xam message na makat soni kon kat ken bon d'abord surtout jawara bo raytum tension pas monten donc on a xalamro moni xaqlu leti nanti bana fina fumbe ga kenyana kenya soro ku ga réseaux sociaux ki envahir mo xobe donc kenyan ke susarna parce que yogoye am militant ki ni malanto contrôler donc allanti contrôler donc c'est pourquoi bo ranti no digam responsable politique no 100% o tangana kat jawar population nante khanatu nante fofo kharaga ko réseaux sociaux ni ara yimben kum et en même temps khadi khanatu khadi candidat no ko sere sugaro mairie ki batani jawar jomu nyamula donc et en même temps khadi bon ngapel nga lancer ni jawaran ko ciu nanti ke élection inatu nanti fouani c'est très important crucial pour jawar développement donc c'est ligaro changement nya élection quota ina faire ina ngote yewi askanwi donc yewi askanwi kebe asugatu nante problème nga maxay agena tagumance yeli ngeni yeli moldere a quota donc oy jawaran ko yusu invité ne
et en même temps o maare ngol foni ko xa et samay mbokk olof yi nekk Jawara yéen tam maa ngi leen gërëm maa ngi leen sant bon farlu bi ngeen am ci suñu coalition bi xam nañ ko bu baax a baax donc ñi ngi leen sant ñi ngi leen gërëm et ñi ngi leen ñaan donc yéen ñëpp na ngeen ci takku katti fulluku xa ɓege ni bon fulluku nanaga war Jawara bambara parce que wona Jawara soro ko mungu nan soni ke non bon tu fulle mo ko serigne ci fonna rek bon e bambara ñi mais bon me fullen kenke bon bandrabe halpen min commune Abdou Karim Cissé e min ñaage enen fof odo wote wona wote parti odo wote ko wote yimbe odo wote ko wote Jawara wona sebbe jeya wona bambara jeya wona pullo jeya koy yimbe fof saaro fini Jawara saaro waali Jawara ar wa wote ar wa choisir hay an sa woni pullo sa woni bambara sa woni sebbe ar wa wonde maire donc so ñande wote ari yo goto fof dar hakkunde minen candidat ji tati donc mare bambara ni o xasu tigana o xasu mama donc Jawaranko o xasu tigana o xasu mama Abdou Karim Cissé onan tiga onan mama hangare ñumi Wakatu Vision TV maslanke be genni o kutin jugan ko wonati wona mama surtout bawno suut nanti kharsa sahambala ko nya cikintenni me kendi mo su ari nyumoy ko wona latti wona mama ona tadanga Allah ganna sahanja wona su ko mantenda ado silamil lemenchu wona to danga wi tatna inshallah Allah ganna ko kisunto gam mo ketragar kat khay xam maslanke agen o kutin jugan